मेघमाଳାରେ शीघ्र आगमन କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଏହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗମନକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ସମୟ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ହେଲା। ଏହା ନିରୂପିତ ସମୟରେ ହେଲା। ବାଇବଲରେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ, ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ, ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କେତେଜଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଡେରି ହେବ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜଗତରେ ରହିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା। ନାହିଁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଏତେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପୂର୍ବରୁ 120 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ଫେରିବେ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ନହଙ୍କର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ସେହି ଜାହାଜରେ ଆସିବେ, ବସିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଜଗତ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେହି ଜଗତରୁ, ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଅବାଧ୍ୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ? ନୋହ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଳମ୍ବତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର 22 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା କ୍ରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯଦି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କ୍ରୋଧର ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଅଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ଜଣ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ, ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ, ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଏହାର ପଢ଼ିବା ଆମେ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁମ୍ଭେ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ରୂପ ଧନ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେବା परमेश्वर लोटों समय सुजोग देले लोट मध्य जाई तांकर सेई अंचलर लोकमान निकट में सुसमाचार प्रचार कले बाहरी जिबा सदम गमरा उपरे अग्नि पड़िबो आछि मध्य परमेश्वर एई पृथ्वी को से अग्नि द्वारा विनष्ट करने पाई जाउछंती प्रथम जगत को जल द्वारा विनष्ट कले आ वर्तमान जगत को अग्नि द्वारा विनष्ट कले आ एबे से समस्त कहते फेर फेर एटा हूँ सुजोगर समय परमेश्वर विलंब करूना परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु अटंती परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु अटंती मात्र चिर सहिष्णु से नुहंती से एही जगत उपरे विनाश आणिबे एही जगत उपरे दंड आणिबे आउ ता पूर्वरु एटा आमे गोटे ग्रेस पीरियड रे अछु आमे प्रभुंकर आगमनर चिन्ह शब्द गुड़िक शुणागलाणी बाइबल रो भाववाणी गुड़िक आमानक चक्षु आगरे सब सफल हेबाकु लागिलाणी विलंब नुहे विलंब बोली जदि आमे जगतरे पापरे विभिन्न प्रकार शारीरिक अभिलाष आमे रहिबु से दिन छड़ाई जिबु से दिन आमे जाई परिबु नहीं जगत सहित विनष्ट हो जिबु कारण नहंक समय रे परमेश्वर से कबाट को बंद कर देले आउ से कबाट जो थरे बंद हो गला आउ किए जाई परिबे नहीं से कौनसी प्रकार भाव विलंब करती नहीं विलंब बोली केतेक भावंती मात्र परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा विषय से विलंब करती नहीं उपयुक्त समय करती कहीं से दीर्घ सहिष्णु अछंती जे प्रकार कई जड़े मध्य विनष्ट न हो देखंतु आज जगत रे पाप अत्यधिक परिमाण रे बढ़ी बढ़ी चली कि प्रकार कदर्य पाप गुड़िक जगत रे बढ़ी चली हेले मध्य से माने जे प्रकार मन परिवर्तन करी प्रभु निकट को आसंतु आज विभिन्न प्रकार माध्यम रे परमेश्वर लोकमान द्वारा सुसमाचार प्रचार करुछंती जे प्रकार कि कई जणे मध्य विनष्ट न होती प्रिय माने एडा आम मान सुजोग आम विलंब बोली भाविबा नहीं परमेश्वर आमको सुजोग उपरे सुजोग दौरान रोमियो पुस्तक लिखागला से आम विजाति मानू से गणना करुछंती जो दिन संपूर्ण परिमाण रे विजाति माने मंडली मध्य को पळे आसीबे सही दिन आउ कौन सी प्रकार विजाति लोक मान पाखे समय नथिबो सुसमाचार जिहुदी मान पाखु पळे जिवो आउ सही समय आम जेते कांदिले बोबाइले मध्य आम जाई परिबा नहीं से परमेश्वर आज सुजोग देइछंती आपण मंडली तो अछंती प्रभुरे अछंती कि एटा हला बड़ कथा आपण मंडली तो अछंती मन परिवर्तन करिसंती कि धनी व्यक्ति मन परिवर्तन कर नथिला धन संपत्ति तार बहुत थिला मात्र मृत्युवरण कला परे कोठी को जाउची से नरक को जाई एबे मध्य कलबल होउची प्रिय माने सुजोग फेरंतु मन परिवर्तन करंतु प्रभुंक निकट को फेरंतु पाप को छाड़ंतु दुष्टता को छाड़ंतु मंदता को छाड़ंतु आपण जो प्रकार जीवन काटुचंती से जीवन प्रभुंक दृष्टि रे ग्रहण योग्य कि आपण टिके चिंता करंतु आपणक पाई परमेश्वर विलंब करुछंती आपण जे प्रकार कि आगमन रे छिबे आपण जे प्रकार विनष्ट न हेबे एथिपाई परमेश्वर सुजोग उपरे सुजोग दउछंती आसंतु प्रिय माने सुजोगर सद्व्यवहार करिबा कारण काल मंद हटे परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु से चिर सहिष्णु नुहंती आ परमेश्वर जो समय रे से नहंकर से कबाट बंद कला परी कबाट बंद करदेबे ताहाले से निर्बुद्धि माने बाहर रही गले से माने आउ से माने भितरे जाई पारले नहीं आमे से लिस्ट न रही सुबुद्धिमान को लिस्ट आमे रहिबा आउ प्रभुंक सहित आमे आगमन रे जिबा प्रार्थना करिबा मंगलमय पिता मु तुमको हृदय सहित धन्यवाद दिए तुमे आमान को प्रेम करूछ तुमे आमर जत्न नेबा परमेश्वर तुमे आछि पुनर्बार आमान को प्रभु सुजोग देल तुमे आमान को निमंते दीर्घ सहिष्णु अट आमे जे प्रकार फेरिबु आमे जे प्रकार तुम निकट को आसीबु सेति निमंते सुजोग उपरे सुजोग देबा परमेश्वर तुमे अट प्रभु मु तुमको धन्यवाद दिए आछि मध्य तुमे सुजोग देल वाक्य द्वारा कथावार्ता हेलो आमे जे प्रकार फेरी तुम निकट को पळे आसीबु धन्यवाद तुम प्रेम पाई तुम दया पाई तुम अनुग्रह पाई प्रभु प्रार्थना करे जो माने एबे साई तुम निकट को आसी नांती प्रार्थना करे से माने मन परिवर्तन करे तुम निकट को आसंतु प्रभु परित्राण प्राप्त होंतु रेप्चर रंसी होंतु प्रार्थना करूँ प्रार्थना शुणिछ प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछु आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय रे नुआ प्रसंग रे परस्पर सहित साक्षात करिबा रहिबा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।